May panagawa, tignan nyo parang ginagawa ito ha. Oh. Dito muna. Oh. Pag tumigas ito. Pag tumigas, tignan nyo mabuti ha. Oh. Doon. Oh. Dadaan dito yun ha. Yung ginagawa doon, dadaan dito. Makina naman. Pagkatapos dito, doon. Oh. Nalaga. Pag nalaga na, luto na, dito na. Ito na yung mali, oh. Kanina, oh. Oh, doon, oh. Oh. Ito na yun, oh. Ito na yun, kanina. Yung una, ha. Tapos, dumadaan dito, oh. Ayun, oh. Makita nyo. Oh, yun, oh. Oh. Dumadaan sa makina, ha. Oh. Tingnan nyo mabuti, oh. Tingnan nyo gumagawa, oh. Tapos doon na. Ito yung una ha. Doon na oh. Oh. Doon na oh. Ito na. Oh. Ugasan oh. Oh. Ito rin ba na pag nanininda? Ngayon, inugasan na. Pagkatapos doon, dito pa, mamaya. Mamaya doon. Yung trabaho mo yan, mahirap ko. Alam galaw-galaw. Urusan to lang yay. Kaway kaway. Okay, kumune. Ayan to ah. Wala dito ah. Sasalita. Sasalita. Pinaguratura may mas. Yan, yan. Berangkat. Ayan. Oh, tagahulog. Nahulog. Tingnan nyo kung paano gagawin ha. Oh. Ano? Tingnan nyo paano gagawa yan. Oh, tingnan nyo mabuti. Oh. 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 Tingnan nyo mga ano, paano pagagawa ta. Oh. Oh. Ayun. Oh, karando. Ah, ini mata ada ng karando ya. Kaya napatakan kaya ng buyak. Ini mau. Asa. Siu-siu lah,